बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मामलात बड़े पेचीदा हो गए हैं। फैसल वाडा के बाद मजीद 5 कुर्बानियां तैयार हो गई हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बड़ी समाअत भी हुई है, नोटिस भी जारी हो गए हैं। काजी साहब ने जो आज जो कुछ कहा है उसका इम्पैक्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह पर तो नहीं पड़ेगा। ये कुछ मामलात आपके सामने रखने हैं। दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज की जो काबीना है उसके आम अरकान की आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने पेशी हुई है और वहां पर चीफ जस्टिस किस तरह जो है वो चीफ जस्टिस को ट्रैप में लाने की कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने उनको अपने इख्तियारात बताए हैं। ये मामला क्या है और इसकी जो संगीनी है वो क्या है, ये भी आपके सामने रखना है। तारक बशीर चीमा जिसने गुज़श्ता रोज बड़ी बदतमीजी की थी और गालियां दी थी जरताज गुल को, इंतहाई घटिया लेवल पे वो गिरे थे, लेकिन कल जो है उन्होंने माफी तलाफी की कोशिश की। इसके बावजूद जो है असम्बली के अंदर उनको कहा गया है कि मत आइए, कब तक ना आइए ये भी आपके सामने रखना है। और इसके आड़ के अंदर जो कुछ सोशल मीडिया के साथ हो रहा है ये भी बड़ी आज दिलचस्प दास्तान है। ख्वाजा आसफ इस पर भी बोले हैं, ये डिटेल भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर जो है वो एक तो आपको इल्म है गुज़श्ता रोज जो वाकया पेश आया, तारक बशीर चीमा हूँ जो बाकी हूँ, जिन लोगों ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ से बेवफाई की और फिर उन्होंने घटिया किरदार अदा किया, अवाम के अंदर उनके हवाले से नफरत वादे है। लेकिन आपको इल्म है कि जिस अंदाज के अंदर फार्म 47 की एक हुकूमत कायम की गई अवाम के वोटों के बगैर, वो जबरदस्ती जो है उनको ऐवान इक़्तिदार के अंदर पहुंचाया गया। अब गुज़श्ता रोज जो है तारक बशीर चीमा ने इंतहाई बदतमीजी का मुजाहरा किया जो कि एक फीमेल के साथ इस हद तक जो है वो बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो गए। फिर उनको लोगों ने बताया कि आप तो बहुत घटियापन का मुजाहरा कर चुके हैं, तो इस पर उनको एहसास हुआ। फिर स्पीकर के सामने वो गए, उन्होंने कहा कि मैं मादरत करता हूं। फिर उन्होंने जरताज गुल साहिबा से मादरत की, उनकी वो जो मादरत है वो कबूल कर ली गई। मामला रफा दफा स्पीकर ने करवा दिया, लेकिन कहा गया कि आपने इतने संगीन ये बातें की हैं कि अब आपको इस पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है इसके अंदर आप हाजिर नहीं हो सकते और आप मत आइए असम्बली इस सेशन के दौरान। अब ये खबर ये है कि मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली तारक बशीर की रुकनीत पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दी गई है। अब उनकी ये मुअत्तल कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने गैलरीज में वीडियो बनाने और गेट नंबर 1 पर मीडिया कवरेज पर पाबंदी आयद कर दी है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक ने ख्वाजा आसफ के खिताब पर कहा कि आपने मुझे मुतअद्दिद बार यकीन दहानी कराई है और मैंने इस पर एक्शन भी लिया। मैंने कई बार जबानी कहा, लेकिन 14 तारीख को तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कि लोगों को चेक किया जाए। ख्वाजा आसफ जो है उनको ये होता है कि जब वो जा रहे होते हैं तो लोग ज़ाहिर है सवाल करते हैं। वहाँ डिजिटल मीडिया से वाबस्ता जो सहाफ़ी हैं वो भी मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले भी जर्नलिस्ट मौजूद होते हैं, तो वो वहाँ पे सवाल करते हैं। तो सवालों के जवाब आजकल नून लीग के ना मौजूदा हुकूमत के पास है, ना कुछ और किरदार है उनके पास है। तो उसका बेहतरीन हाल यही होता है कि आप डिजिटल मीडिया पर पाबंदी लगाएं ताकि आपकी वीडियोज़ ऑडियोज़ वो ना आए। जो आप दिखाना चाहते हैं कौम वो देखे, जो आप सुनना पसंद करते हैं कौम सिर्फ वही सुने, और जो आप सूंघना चाहते हैं कौम भी वही स्मेल सूंघे। ये एक अजीब बहरहाल है। ख्वाजा आसफ ने खदशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। जहाँ आप लोग की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं वहाँ लोग इंटरव्यू लेने आ जाते हैं और मेंबरान को रोकते हैं, जबकि लिफ्ट के दौरान भी लोग पार्लियामेंट्री को रोकने की कोशिश करते हैं, जिस पर हमने वाज़े हदायत जारी किए हैं कि इस मामले को चेक किया जाए। वजारत दाखिला और IG इस्लामाबाद से भी बात किया और इस हवाले से सख्त कार्रवाई होगी। अब इसके अंदर एक बड़ा किरदार जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन होती है, वो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जो ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हैं वही होते हैं, तो वो भी नहीं चाहते होते। उन्होंने चूंकि एक्सक्लूसिव कवरेज करनी होती है तो सारा मटीरियल अगर डिजिटल मीडिया वाले डायरेक्ट बात करके ले जाएं तो उनकी पूरे दिन की जो दिहाड़ी है वो मुतासर हो जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया वाले भी डिजिटल मीडिया से बड़े खाइफ नजर आते हैं। अच्छा, दूसरी जो बड़ी खबर है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो एक कमेटी है वो कमेटी पेश हुई है। ये जो कमेटी है ये पेश हुई है और इस कमेटी ने
یہ بیسیکلی وہ پارلیمانی کمیٹی ہے، بلکہ کابینہ کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراکین پیش ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے سامنے، اور یہ معاملہ کئی ہفتوں سے چل رہا ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر ججز کی تعیناتی کرنی ہے، لیکن مریم نواز جو ہے وہ اور ان کی کابینہ یہ تعیناتی نہیں کر رہی۔ اب اس معاملے پر جب ان کو کہا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آج بالآخر عدالت کے اندر بلایا گیا، تو آج پیش ہوئی ہے، جو کابینہ کے عام اراکین ہیں وہ پیش ہوئے ہیں۔ اب وہاں پر بھی ایک ٹریپ کے اندر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انہوں نے کس طرح اس کوشش کو ناکام بنایا۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے وہ چیمبر کے اندر جو ہے وہ ان کو طلب کیا گیا، ان اراکین کو، حکومت حکمت عملی طور پر یعنی وہ کہتے ہیں حکومت عملی طور پر ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم کسی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے، یہ چیف جسٹس نے وعدے کیا ہے۔ عدالت نے بروقت ججوں کا تقرر نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کر دیا ہے۔ ججوں کا تقرر نہ کرنے پر حکومت کے رویے سے مایوسی ہوئی۔ عدلیہ کو حکومتی کمیٹی سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب حکومت نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ دو تین نام دے دیں، اس میں سے ایک جج ہم لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ہم نے آپ کو نام دینے اور آپ نے لگانے ہیں۔ یہ تو آپ پک اینڈ چوز والا کام جو ہے وہ یہ ٹریپ مجھے لگ رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اختیار ہے، یہ قانون میں نہیں ہے کہ 2-3 نام دوں اور اس میں جناب ملکہ معظمہ اپنی مرضی کا ایک جج تعینات کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ہم جو دیں گے وہ آپ کریں، ہم نے دے دیے لہذا کر دیں۔ عدالت نے بروقت ججوں کا تقرر نہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ اب انہوں نے کہا، حکومت نے کہا آپ حکومت کو 2 یا 3 نام دے دیں، اس میں سے ایک کو جج لگا دیا جائے گا، وزیر قانون۔ کس قانون کے تحت ججوں کے ناموں کا پینل آپ کو دوں؟ عدالت نے درخواست پر سوموار تک ملتوی کی ہے، 3 ہفتے کا ٹائم دیا ہے کہ ان میں ججز کو تعینات کریں اور سوموار تک جو پیش رفت ہے اس سے آگاہ کریں، اور وزراء کو طلب کر کے اچھا نہیں لگا، ہم بھی کیا کریں، لوگ ہمیں چیختے ہیں کہ فیصلے کریں، ججز تعینات ہوں گے تو فیصلے ہوں گے۔ یہ آج کھل کر انہوں نے بٹوین دا لائنز بتایا ہے، لیکن اگر نہیں ہوگا تو وہ واضح کر چکے ہیں، پھر مریم نواز کو بھی بلائیں گے اور پھر قانون کے مطابق جو کارروائی ہونی ہے وہ کارروائی جو ہے الٹیمیٹلی کرنی پڑے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ جو 6 ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا، اس خط کے بعد ایک بڑا بھونچال آیا، اور یہ خط ججز پہلے لکھ رہے تھے، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کردار ادا کیا وہ بھی بڑا مس کنڈکٹ تک کا معاملہ تھا، لیکن اس کو دبا دیا گیا۔ اب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو عامر فاروق ہے وہ بغیر ججز کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جسٹس بابر ستار اور جسٹس جہانگیری اور جسٹس جو دیگر جسٹس صاحبان ہیں، اور خاص طور پر جسٹس محسن اختر کیانی، اب یہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ جو کیسز ہیں ان میں ان کے ریمارکس بڑے سخت ہوتے ہیں، جو آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں، جو یہ سارے معاملات ہیں، اس پر 2 ججز نے خطوط لکھے، اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہوئی۔ پھر جو شاعر احمد فرحاد ہیں، صحافی ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے جو یہ اغوا ہے، یہ معاملہ مزید شدید ہے، اس کو اٹھایا گیا سیکٹر کمانڈر ISI، اور آپ کو علم ہے سیکٹری دفاع اور پھر وزیر اعظم کی طلبی تک کل معاملہ پہنچا، اور آج تحریری 2 صفحات کا جو آرڈر ہے وہ بھی اسی طرح جاری کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جب دیکھا کہ ججز کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی جب تک قاضی صاحب پریویل کر رہے تھے اور ان کا غلغلہ تھا اور وہ حاوی تھے پورے سسٹم پر، اس وقت تک حکومت اور ہمارے جو معزز ادارے ہیں باقی وہ بڑے جو ہے وہ زبردست طریقے سے سکون میں تھے۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن بھی جاری ہے، وہ معاملہ بھی ختم شدہ ہے۔ پھر جو آپ کو علم ہے کہ سیٹیں مخصوص چلی گئی، PTI کی جو بندر بانٹ میں دی گئی تھی وہ واپس ہو گئی، 2/3 اکثریت ختم ہو گئی، تو اب بازی جو ہے وہ پلٹنا شروع ہو گئی۔ اس تناظر کے اندر اب ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے بغیر ایک پریس کانفرنسز کا سلسلہ شروع ہے۔ فیصل واڈا اس کو نوٹس، آج خود نوٹس کی آج سماعت ہوئی ہے، تو انہیں عدالت کیس یہ بن رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ طلب تو کر لیا گیا ہے مصطفیٰ کمال کو، انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی، لیکن اور بھی 5 قربانی کے بکرے ہیں یہ فیصل واڈا کے علاوہ، جن کی اور مزید بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ممکن ہے کوئی نئی پریس کانفرنس ہو، اور تاثر یہ دینا ہے کہ پارلیمنٹ بڑی مقدم ہے اور ہم پارلیمنٹ والے ہیں، اور آپ کو جو ہے حالانکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ججز کا کنڈکٹ ہے اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی، فیصلوں پر گفتگو ہو سکتی ہے، وہ باہر ویسے بھی ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے، مثبت تنقید ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ اس پر اب کتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کر دی آپ اندازہ کریں۔ جسٹس بابر ستار نے ایسے وہ سمجھے کہ سخت
जो है वो रिमार्क्स दिए, ऐसा वो एक्शन लिया कि उसके बाद परेशानी कहाँ तक बढ़ी है। अब उसमें अटार्नी जनरल उन्होंने बयान जारी किया, अता तारड़ आदम नदीर तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फैसल वाडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तलाल चौधरी, कामरान तहसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, सादक इफ्तिखार, दानियाल चौधरी, ओन चौधरी, ये सब जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। अब इसके अंदर अटार्नी जनरल जो है उन्होंने तो सिंपल बात की, कोई बात नहीं। अता तारड़ आदम नदीर तारड़ उन्होंने भी डिप्लोमेटिक तनकीद की, लेकिन तलाल चौधरी आपको इल्म है वो तलाल है, पहले भी एक दफ़ा वो भुगत चुके हैं। कामरान तहसूरी है, मुस्तफ़ा कमाल उनको ऑलरेडी तलब कर लिया गया, सादक इफ्तिखार हैं, दानियाल बैरिस्टर दानियाल चौधरी, ओन चौधरी। अब इनको भी अगली पेशी जो होगी उस तक ये तवक्को की जा रही है कि इनकी भी कुर्बानियां होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके दो चीजें डिस्कस हो रही है इस वक्त, जो है वो तजिया कारों के यहाँ इसके अंदर दो राय। एक तो ये कि चूंकि इस वक्त कादी फायद ईसा साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला उनके मबैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी बगैर वो आमने सामने है, तो जब ये आएंगे तो मजीद ये कीचड़ उछालेंगे अतर मिनल्ला साहब पर। जैसे अभी टेलीविजन चैनल पर बैठकर फैसल वाडा उसने कहा जी कि मेरे अगर पगड़ी कोई उछालेगा तो मैं 2 मरतबा बदमाशी करूंगा और ये चीजें, और मेरे प्रॉक्सी कहा मुझे, तो ये जो है ये सारी चीजें तो उन्हें साबित करना पड़ेगा। तो ये मामलात बढ़ेंगे, कीचड़ उछलेगा, काजी साहब का बेंच है, तो इससे अतर मिनल्ला साहब जो है उन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश होगी ताकि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज्यादा बातें कर रहे हैं वो उससे थोड़ा सा रिवर्स गियर लगाएं। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें तो नाकामी होगी। अब दूसरा ये है कि कादी साहब सनफेयर हूं और उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे खराब हो गई है और अब वो आइन और कानून के साथ खड़े हूं, और जो धमकियां लगाने वाले हैं उनकी वो जो है सख्त एक्शन ले तो इन्हें अदालत देता है। जैसे एक जमाने के अंदर जो है वो तलाल चौधरी 5 साल के लिए न्यायाल हुआ और बाकियों पर तो इन्हें अदालत लगी। अब यहाँ पे कामरान तहसूरी गवर्नर है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल, सादक इफ्तिखार, दानियाल चौधरी, ओन चौधरी, ये जो है इनकी साथ जो कुर्बानी है वो हो सकती है। और इस तनादर के अंदर जो आज की समात है उसमें काजी साहब ने रिमार्क्स दिए कि सबसे कमजोर आदमी वो है जो बंदूक उठाता है, इसके बाद वो जो गालम गलोच करता है, जिसके बाद दलील हो वो कायल करता है। आइन हमारे लिए मुकद्दस है, आइन नहीं तो हम नहीं। चीफ जस्टिस जिन्हें हम पर तनकीद करना है उन्हें बुला लेते हैं, और सेनेटर फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल रुकन कौमी असम्बली को तो इन्हें अदालत का शोकाज नोटिस जारी करते हुए जाती हैसियत में 5 जून को तलब कर लिया और 2 हफ्ते में तहरीरी वजात भी दाखिल करने का हुक्म दिया। और जो ट्रांसक्रिप्ट है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, और खास तौर पर कहा गया है कि भाई आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी तो पार्लियामेंट में भी आप मिसकंडक्ट पर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन वैसे बात कर सकते थे तो आप नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जाकर आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बगैर ये तो इन्हें अदालत और ये प्रेशराइज करना है जजेस को। ये इंतखाब क्यों किया गया? पार्लियामान में भी जजेस के कंडक्ट पर बात नहीं की जा सकती, और दोनों को बुला लेते हैं हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें, तो इन्हें अदालत का नोटिस करना ही पड़ेगा फैसल वाडा को। फैसल वाडा कहते हैं जी सिर्फ मुझे क्यों, मेरे साथ बाकियों को भी करें, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वो ऐसे ही मामला कर रहे हैं। तो शदीद तनाव और कशमकश शुरू है, देखते हैं इसमें से क्या निकलता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।